आज वीर बाल दिवस आणि वीर बाल दिवस 26 डिसेंबराक सगळे प्रधानमंत्रीन तशें सर्क्युलर काढला। नॉर्मली 14 नोव्हेंबर वॉज द डे कॉल्ड चिल्ड्रन्स डे, पूण खऱ्या अर्थान वीर बाल दिवस जातून आमचे फतेह सिंगजी आणि बाल जोरावर सिंगजी तांच्या आदरांजलीन ते आज केल्ले आसा। म्हाका दिसता एक बरी गोष्ट, कित्याक एक म्हणल्यार आयच्या युवा पिढीक नॅशनलिजम पॅट्रियोटिजम हें घालपाची गरज आसा आनी तें घालता आसतना जे सॅक्रिफायस केले, म्हणजे जे येदे भुरगे 7 वर्सांचे भुरग्यांक तांकां कन्वर्ट करप दुसऱ्या मजहबान इस्लामान आनी तांणी ना म्हणप आनी तांकां थंय तांकां मारपाचो हें करप, ते सगळें करून तांणी झेलप त्या वयाचेर इज समथींग वीच इज रियली व्हेरी समथींग फॉर ऑल जनरेशन्स टू कॅरी इट। आनी एक खूब गरज आशिल्ली आमच्या देशाक, आमच्या स्टेटीक, की ह्यो फुडल्या युवा पिढीक जे आमी म्हणटा फ्युचर ऑफ द नेशन तांकां ही गजाल कळपाक। सो जे बाल जोरावर सिंगजीची आनी जी बाल फतेह सिंगजीची काणी आशिल्ली ती काणी आज परत वीर बाल दिवस ह्या निमित्यान सेलिब्रेट करता आसतना आज मुख्यमंत्र्यान आनी एक सांगला की फुडल्या वर्साच्यान सगळ्या स्कुलांनी सुद्दां सेलिब्रेट जातले, जातूंतल्यान एक म्हणल्यार इतिहास आमचो जो आसा, आमचे भारत देश जो आसा आनी ताज्या फाटल्यान सीख कम्युनिटी कशी उबी राविल्ली आनी सीख कम्युनिटी सदांच उलो मारता आसतना कशी आसतात ही तांणी वेळोवेळ दाखयल्ली आसा। आनी त्या टायमाची हिस्ट्री आज परत हाडून लोकां फुडें दवरप आनी एन्श्योरिंग दॅट यू इग्नायट दॅट ट्रू सेन्स ऑफ पॅट्रियोटिजम नॅशनलिजम इन एवरी इंडिविज्युअल एंड द यूथ ऑफ द कंट्री इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट। प्रधानमंत्रीन जो इनिशिएटीव घेतला तो खरोच कौतुकस्पार्थ आसा आनी आज आमचे सीख कम्युनिटी सगळे हरविंदर सिंग तांचे फूल कम्युनिटीन आज बऱ्या अर्थान बऱ्या तरेन वीर बाल दिवस हांगा परवरी जे उत्तर गोंयचो कार्यक्रम परवरी केल्लो, त्या कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री तशेंच आमचे श्रीपाद भाऊ सदानंद शेटजी, तशेंच आमचे केदार नायक, बाकीचे ZP आमचो सरपंच स्वप्नील, हे सगळे आनी बाकीचे पंच मेंबर, तशेंच सगळे आमचे DGP जसपाल सिंगजी आनी हरविंदर सिंगजी आनी तांचे सगळ्या सीख कम्युनिटींचे प्रेजेंस दाखयला। हातून एक सेन्स ऑफ पॅट्रियोटिजम आनी एक मॅसेज वता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट टुगेदर हे वीर बाल दिवस। आनी ह्या निमित्यान आज आमी गुरुद्वारान आयिल्ले, हांव हरविंदर सिंगजी आनी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। आनी तशेंच आज आमी फुडें वता आसतना हे विचार घेवन आमची फुडली पिढी वतली देश आमचो घट करपाक, आमचें गोंय राज्य घट करपाक, अशी आशा बाळगितान म्हजी 2 उतरां सोंपयता।